Bisita rin si Tatay Digong ngayon na taga Indonesian yan si Sir. Sir, what is your name, sir? My name Yunus. Yulus. Yunus. Yunus. Okay. Indonesian. So, yeah, Indonesian is Indon. Cakap. Indo. Ya, cakap. Tapi aku mau cakap Indon. Ya. Ako orang Ronel. Saya vlogger di sini Filipin. Oh, I see. Ya. Wow. Boleh cakap Indon. Sikit-sikit. Ya, terima kasih, Sir. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sir, apa kau cakap Tatay Digong? Tatay Digong. Yeah. What can you say? Oh. Semangat. What you call? Strong. Ya, strong si Tatay Digong. So, grabe, be strong daw talaga. At saka proud daw siya na ganon si Tatay Digong. Talagang matigas. Yeah. Ay, ito, kailan lang dumating si Sir dito? Kanina pa. Tapos dito, pumunta agad dito sa, ano, yan mga idol, no? Galing pa sa Sanas si Sir. Dyan sa kanto. Ay, doon galing si Sir, tapos pumunta dito. So, yan, kakarating lang ni Sir, tapos talaga, ito talaga sadya niya na, ano. Ay, maraming salamat, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Maraming salamat po sa inyo. Yan.